ওখানে কে বসা রে? ওই সেই ভাইরাল মুন্না না? আরে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভাই এই তো ভালো আছি। আপনি না অনেক জনপ্রিয়তা হয়ে গেছেন দেশের মাঝে। তাই নাকি? আপনার গানগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর। ও, তা আপনার একটা ভাইরাল গান বলবেন না? বলা যায়, এখানে বসেন। অনেকে শোনার জন্য কমেন্ট করেছে। ওকে ওকে, বসেন। তা বলেন একটা। দাঁড়ান, আমি 1 2 3 বললে বলবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। 1 2 3 বলেন। কি গান বলবো, হিন্দি গান না বাংলা গান? হিন্দি গানই বলেন। थाती सा मालदाई था टू बुझी बार था तुझी बोल दिए चक्के जमाना जार था सटा रोद बाई देखो नहीं सीना सर था पापा पहला एक लामा के तगुनी जार थाती सा मालदाई था टू बुझी बार था तुझी बोल दिए चक्के जमाना सर था सटा रोद बाई देखो नहीं सीना सर था पापा पहला एक लामा के तगुनी जार थाती सा मालदाई हा खानु पानी जाले ने बरबू तेले लकर जानी सारे गानी सीधी पानी कटी जाल नीचे लगा के निहानी हा क्रेजी उठे अकलो किनारे सारे सारे लेडे अकलो उइती दो कपी काटते चलो काटी चाड़तिया काले के दिली शाही काड़ी से कोई शक नहीं आ बेटी जाकनी। ভাই গানটা কেমন লাগলো? অনেক সুন্দর লাগছে আপনার মুখে একটা হিন্দি গান শুনে। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ।